Labiin usab mga kaigsuonan. Kaigsuonan ko sa pagtuo sa atong Dios nga amahan, sa atong Ginoong Kristo. Ano na sa tamad, palabay sa oras sa mga pulong sa Dios. Kay di na to kalimtan ang Dios, kay kung gimahal na to ang Dios, nasa tahigayon nga makigsulti na pinagi din Sumagod kung inyong asawa, inyong gimahal, sugot ra ka nga di nimo istoryahon o mga anak, amahan. So kung gimahal mo, time nga manawag to bago nimo. Istorya man di mas pwede nga wa ko oras nimo. O sa di kay maginusara sa ko. So istorya mo. O sa ni sa Dios, kung gimahal na to ang Dios, atong istoryahan og kung mahimo sa tanang higayon nga kita dunay free time. Di lang kay atong gagalingon tong istoryahan. Istorya sa nato ang Dios, kay na may time nga maghinuputok ta atong nauna atong istorya atong gagalingon. Ginoo sa atong istoryahon. Karon atong isgutan dinhi sa Biblia kung kinsa ang hingtungdan anang Antikristo nga tulo ka size 666 nga giingon og sa demonyo. Magsugod tag basa sa bisyon ni San Juan sa Apokalipsis 13:18. Ingon din sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. So sa labtunon ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero sa mananap simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. So kini di ay nga sa labtunon dinhi sa iyang pananaw tilimad o ni San Juan, usa ka mananap, numero sa mananap, pero ang numero simbolo sa usa ka tawo nga mao ang 666 nga mao ingon nila Antikristo o sa demonyo. Sumusaka tagamay sa mao gihapon kapitulo 13 sa bersikulo 16 unsa kagamhanan kini ang mananap. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo, inila o dili inila, dato og kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. So gipugos sa mananap, so gamhanan gini mananap pa day. Gipugos sa mananap pagpatik sa mga tao sa kabus o sa dunahan, sa ulipon o sa dili ulipon, sa mga gawas nun. Ano siya? So pangpatikan. So gamhanan kay ning mananapa ni. Siya ang nagkontrol murag sa tibuok kalibutan. Siya ang magkontrol, subot pasabot siguro kini usa ni ka nagtago sa murag halangdon nga pagkahulagway ba. Murag propeta na siya nga ang mga gipangtudlo taliwas sa gipangtudlo sa atong Ginoong Kristo. Karon masaka pa gyud ta pagbasa sa kapitulo 13 gyapon bersikulo 1. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitungah gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay ug 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona
og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mga mapasipalahon nga ngalan. So kini daing mananapa gikan sa dagat, mitunga kini dunay 10 ka sungay o 7 lang ka ulo. Sa matag sungay na ikorona nga nahisulat ang mga ngalan sa mga mapasipalahon. So Antikristo gini, kaya magpasipala man, mga pasipala. So mga panamas-tamas o hinana ba pagpasipala. Kini di ay dagat ngayang gitungahan sa labtunon gapon. Kaya nga nang mananap diha mo lingkod sa dagat, mitunga gikan sa dagat. So di kini mga dagat. So atong atrasan sa kapitulo 17 versikulo 15 sa pinadayag gyapon Apokalipsis. Ingon dinhi, miingon usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig diin naglingkod ang babae mao ang nagkalainlaing kanasuran, katawhan, bulok sa pamanit og sinultihan. Agoy, gamhanan gid ni. So kay ang dagat di ay nga gilingkuran o gitungahan mga nasod ay na, so tibuok kalibutan na giniiyahang na kontrol. Sa giingon dinhi, ang miingon ang anghel kang San Juan, ang nakita mong tubig di naglingkod ang babae mao ang nagkalainlaing kanasuran, katawhan, bulok sa pamanit og sinultihan. So babae kuno naglingkod sa mga kanasuran. Babae di ining mitunga gikan sa dagat. Mo ni ang kana taga Babylon, Babylonia nga babae. Inahan sa mga tanang mga laway sa kalibutan. Atong ilhon pagayo, tukion ginato ang Biblia kung kinsa gikining maong Antikristo. Karon nahisgutan dinhi sa kapitulo 15 nga sa kababayi. Karon musaka na sadta sa kapitulo 17 versikulo 3. Versikulo 3. Iri nag-ingon, unya gigamhan ako sa espiritu o gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. So gigamhan si San Juan sa usa ka espiritu o gidala sa anghel ngadto sa kamingawan. Dito nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa pula, nagkabayo sa pulang mananap. Kinsa man so dili ni kabayo, nagkabayo lang siya sa pulang mananap nga naputos sa mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat niini. Ang maong mananap may 7 ka ulo ug napulo ka sungay. So unsa maning pulang mananap? Ang pulang mananap, lantunon kita pulang. So mabasa ta dito sa kata sa kapitulo 12 versikulo 9. Ingon dinhi, sa dihang naggira sa langit, ano niya, gitambog ang dakong dragon. So mao na ni ang pula nga mananap. Diri lang sa Bisaya wa gibutang diring pula, pero sa Tagalog nakabutang gini pulang dragon. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas, mo naglimbong sa tibuok kalibutan. So mao jud ni siya, naglimbong sa tibuok kalibutan. Gamahanan gini mananapan ni kay
tibuok kalibutan man. Karon moatras sa kapitulo 17, balik ta 17, bersikulo 5. Naisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon ug kangil-aran sa kalibutan. Manaw ingon kaniya. Kini daing bayhana, Babilonia, gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon ug tanang kangil-aran sa kalibutan. So, siya ang nagkontrol. Siya ang nagdala sa tanang mga manlaway sa tibuok kalibutan. So, naay giingon dinhi sa nga nahisulat sa agtang sa usa ka ngalan sa gamhanang Babilonia ay tinagong kahulugan. Karon kung padayon ta sa unahan, ta sa laing mga bersikulo, kining mananapa trabaho ta sa naunang nabasa, usa kini ka tawo nga nagkontrol. Karon dinhi usa ka babae nga tilimad-on na niya, di gini ingon nga pure nga di gini nga babae gyud sa literal. Naisulat lang diri pero misteryo sa labtunon. Karon basa ta sa balik sa 13:18, diba? Nakaingon dinhi nga sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo nga ang numero niini 666. Karon balik tag basa sa 16 hangtod padayon sa 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo, inila og dili inila, dato ug kabus, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuon nilang kamot o agtang. Sa 17, walay makapamalit ug makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa ngalan, sa maong ngalan. Sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. So apit na ginato mailhan og kinsa gyud nagdala aning 666 nga maoy maghari sa tibuok kalibutan sa tanang kangil-aran. Sa gyud kaning rohana. Karon sa Biblia, sa Old Testament o sa mga New Testament, wala ko'y makita kayo nga tugma kinsa ang nakadaog niining titulo ha. Pero sa kasaysayan sa pasyon ng Katoliko, mahal na araw ha, di ba na pasyon ang Semana Santa, itong kantaho na sulat ini sa pasyon, taas makining pasyon, pero ikuha lang ko din sa pasyon ni San Juan. Kulang basahon okay, marag di kita ka belum kanta ni lalo sa hayop na tanan na kanyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulot 10 sungay. Sa Katoliko gini ha, isa naman ang katawan. Sa hayop, lalo sa hayop na tanan na kanyang napagmasdan, nakita ni San Juan ya, katakot-takot matingnan. So makahadlok tan-awon
nga 7 ang ulo, pero ang sungay napulo. Isa lang ang lawas. Itong padayon. Doon na halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniwala ng imbing tao sa lupa. So, malupit. Sugamahan na gini, dakila ba? Kapangyarihan. Doon na halimbawa. So, halimbawa ra din ni. Kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa nang siyang ipapaniwala ng imbing tao sa lupa. Gayon ang sabit pahayag ng mga santos propetas, kaya naman isinulat ng mga ebanghelistas sa Ebanghelyong Marilag. Sulat yun sa Ebanghelyo, ha? Harap. Padayon pa ta. Ito'y pagkakalooban ng Diyos at pasyahan gumawa ng kababalaghan at kanyang makakamtan ang yaman sa karagatan. O itabangan pag ini nga mahimo yan maghari pag ini kadiyod ni kalibutan karon, ha. Itong padayon nun. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, ano pat sa buong mundo maghahari itong lilo. Basta maghari kaya ba na ta? So usa din ni kapropita ning nagdala sa 666 unya maghari sa tibuok kalibutan. So kung moingon ta nga propeta, magtutudlo ni siya. So kung magtutudlo ato nahuna kinsa may mga ngaral sa Dios ani nga naay hari o basta hari na gini corona. So tanang mga magtutudlo na kaybaw gid mo nga kaybaw gid ta nga ang Santo Papa ray naay corona. So ang Santo Papa ani posible nga mo nagdala sa 666, ha, maghahari itong lilo. So kanang katrayduran ba maghahari. Okay ba nata nga ang Santo Papa mo inay corona naa sa Katoliko. Ginay ko na tanawa ang iyang mga aral. Kini di na pa ni binuhat nga na kora gining binasa sa ilahang pasyon. Ang kanyang mga aral masamat di makatwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Klaro kaya kasi may nga yung Kristiyano kaya di ba ang Katoliko. So Kristyanong tunay na corona maghari hari man di na gini corona na hari nga corona.
So, sa tanang mga ngaral sa tibuok kalibutan, Katoliko lang ang naay korona. Mo ni ang kasaysayan sa pasyon sa Katoliko nga akong gisulat, pero nikuha lang ko og gamay tungod kay daghan kayo. Di na ko mahuman og suwat may ato paspas kay ta martag computer. Karon ang kanang mga Santo Papa, mahimo na silang Santo Papa na anay mga title o titulo nga mabasa nato og naingon dinhi Vicarebs Filii Dei, nga buot pasabot kahalili ng anak ng Diyos. So, puli kunos sa anak sa Diyos. So, si Kristo anak sa Diyos. Kinsa maiyang puli? Wala. So, mahibaw-an na nato ang piki ani kay walay puli ang Kristo nga mao ang pari sa tibuok kalibutan o propeta. Naman atong basahon ang Hebreo 7:23 ngadto sa 24. Nag-ingon din kini ha, Biblia ito akong ibasa, di ini kay himo-himo lang ako. Nag-ingon din sa kapitulo 23 7 versikulo 23 o 24. Duna pay laing kalainan kun ang usa ni adtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa adunay daghang mga pari apan si Jesus niya atong Kristo, Ginoong Hesus, buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Kaya ba man ta? Kung nituo lang ta, di ba? Ang uban di ang mutuo, patay na si Kristo, pero kita nga nituo, nakibaw kita nga si Kristo buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Yan, ano na manay Papa dia, Santo Papa pag yun. Mong naon, analyze nimo ang pari, father. Apa sila bishop nga Santo Papa, pero nasa sila katawagan nga Father, Reverend Father, Most Reverend Father. So, tanang mga katawagan sa pagkalabaw sa pagkamahan naa sa ilaha sa Katoliko. Ang titulo nga Father nga to sa langit, wala na, nahurot na nila. Di na nimo matawag og Father ang Diyos nga amahan kay nahurot naman nila ang Father na sa pare. Reverend Father asa man na o dayon. Amo na ang Santo Papa, ang Most Reverend Father. So, ang tinuod nga Father nga to sa langit, nawan ni tungod sa ilahang mga kaalam nga wala nagsunod sa kaalam nga gihatag sa Dios. Atong balikan ang Vicarebs Filii Dei nga kahalili ko no sa anak ng Dios. Nga sa atong nasayran walay puli si Kristo. Karon niadtong unang panahon sa Imperyo Romano ang nakasulat sa ilahang mga sinulatan Roman numerals gyud na. Atin sa may nakagig Roman numerals. Itong ipadulbi. Mao ni ang iyang pangalan, Vicarebs Filii Dei. Matag litra ini dunay equivalent nga numero, number.
basahon. Ang letter B sa Roman numerals is 5. Ang I, 1. Ang C, 100. Ang A o ang R is 0. I is 1, ha? B, 5. Then, ang S, 0. Kung imong totalon, di ba na ang D mo dako diri ang 500. Oh. Ito padul balik. Kung imo nang totalon ng mga nambira, kana ang titulo sa Santo Papa mo equal ginag 666. Sila ang nagdala sa 666. So, kung naamoy ka dugang, comment lang ninyo kay haron ato matimbang-timbang kung kinsa ginagdala 666 kay dire mo klaro man gyud dire nasulat sa Biblia nga hari unya basta hari ay korona asam na nabilong nga mangangaral magtutudlo sa Katoliko. Ang iyang mga pagtudlo mga masama o mga dautan o di makatarunganon. Kaya nga naman, ang itudlo ko na nila, na to, nag-ingon ang Biblia, sa pag-abot sa mga pag-ampo sa pagtuo, ayaw ka magpatawag og amahan. O ayaw ka magtawag og amahan sa tanang tao sa dinhi sa yuta. Kay isa lang ang inyong amahan nga ato sa langit. Pero, kung naman sa inyong balay, tawagan sa ninyo o papa o pader ang inyong amahan sa inyong kalibutan ng lawas. So, kung sa pagtuo, ayaw pagtawag o pader sa imong amahan. Badiha kay, tanan kamo, mga igsoon kamo, nga anak sa atong Diyos, nga amahan nga to sa langit. Pero, kung sa Katoliko naman nalalison, basahan po ka sa amahan gikan ni Abraham hantod na dito sa kinaubsan. Nga naay mabasa nga magpatawag og amahan. Literal man na ang amahan man na nga amahan sa atong unod dili sa atong kalag. Kaduha, ang gitudlo sa Katoliko pangoros kay panghadlok sa mga dautan nga nag-arakon sa atong palibot. Kung mahadlok ang dautan sa pangoros, nga si Satanas kung lagi mahadlok mag-istorya sa Dios dito sa langit. Nga atong mabasa sa Job 1:7. Yan, nagpangutana siya sa Ginoo. O Satanas, di makagikan. Adto sa kalibutan. Pabalik-balik. Diba? Niya, o mo siya mahadlok. Anong mahadlok siya ng cross lang? O mo siya mahadlok sa Diyos gani. Una nga, wa kasabot ang Katoliko sa ilang gibuhat. Kanang manguros sila. Kaya naidautan. So, daghang nanimba, naidautan diya. Nibalos man sa panguros ang mga nanimba, o idautan sang pari. Kasugat og nagprosesyon, uy, dautan na ining birhen, o na. Santos ng ilang giposisyon ang dautan rin mangurus ta. Pagduro sa simbuhan mangurus. Wa gyud nila masanti o nganong mangurus man sila kung panghadlok man kana sa mga dautan. Kamo na lang timbang-timbang og kasabot ba na sila sa ilang gibuhat. Kay kung tinuod ka nga nagtudlo sa mga pulong sa Dios, mo ginang hubaron nga to ang kahulugan. Ang pare magbasa pagkahuman ebanghelyo sa Ginoo. Kwento na sumpay. Bahin sa mong kinabuhi, yang kinabuhi ang istorya. Dili hubaron ang kahulugan sa Biblia. Imo na madungog ang hubad na sunod tuig pa na o sa sunod pag na tuig kay ang ilang libro nga basahon tuig A, B ug C na ilang basahon. Kanang tuig hotdo na lang A, pagkasunod tuig ang B mo nga sunod tuig pagid ang C. Kung naa kay mga sambing nga madungog sa A, posible ito sa
C o tuig B na nimo madungog ang hubad ana. Mao na nga ang mga tao sa Katoliko way nasabtan. Oh. Kadungog lang siya sigbasa dito ra taman. Pero kargado og mga literal. So, kamo na lang magtimbang-timbang og unsa inyong mga katubag. Kaya ron ato masumpay. Kaya ko nagbasa ra masag ko sa naisulat sa Biblia o sa pasyon sa Katoliko. Dinhi na lang kutob. May gabi sa tanan. Salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan pagkailanman. Magandang gabi.